Guys, lagi demam, mau dikasih obat, pura-pura tidur dia guys. Nah kita tengok guys, kira-kira dia tidur apa enggak ya. Nah, dia pura-pura jadi patung guys. Wah. Nah, yuk, yuk. Nah, tengok guys. Nah, ditutup ya mulutnya. Padahal obatnya cuma obat demam. Ini dia guys. Nah, ngintip dia kan? Ngintip dia kan? Tengok guys. Pura-pura tidur dia. Ayo minum obat. Yuk, yuk. Banyak kali dramanya guys. Padahal cuma minum obat satu. Setiap minum obat pasti banyak kali actingnya guys. Pura-pura tidur. Ayo minum obat.